प्रथम जय जगन्नाथ। मु भाई भाई आज गोटे भल कथा कह भाई भाई विषय गोटे कथा घर फैमिली नहीं गोटे कथा कह जेकोसी झगड़ा हो कि घरे क्या स्त्री कथा नहीं कि मैंने घर पार्टनर हो भाई भाई विषय भाई की कथा माने भाई 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 एमती झगड़ा हो भाई रे पड़ूना बहुत अनुभव मु माने कर सारा। प्लीज दया करी केही कहार भाई से जिते भाई हो 2 भाई हो 4 भाई 5 भाई हो अन्य लोक मैंने केबे भी शिक्षा शिखी करंतु नहीं अच्छा शिक्षा शिखी करुँच कि से पब्लिक आसबे ना कारण जमी कहते करी कराऊ मुझे मो भी अनुमति ना से भाई लोक अच्छा प्राय आउ जो मैंने जो शिखिकी ए भाई भाई तोर एमती कर तो भल पाऊनी रे तो भल देखिपारनी तू तो तू अलग रह तू अलग खा तो सब अलग अलग करे ये सब जो कहते शिखे ता मुंडा क्रैक हो बाध्य जो गोटे लोक शिखला माने ता मुंडे बाध्य क्रैक हो कि जो भाई सान भाई हो कि बड़ भाई हो तांकर भाई भाई भितर भाई ठो भाई की केवे अलग करने चेष्टा करंतु ना प्लीज। मु केते मो सान भाई की भल पाए सेटा मु जानी ऊपर वाला जानी घरे मो बापा माँ भी जान सी भी भल भाव जान मो सान भाई भी जानी भल मो कथा हो कि अन्य घर कथा हो मैंने कहूँ बहुत कष्ट भी लगे मैंने अनुभव बाहर सीमा बाहर। प्लीज घर कहार निजे तो निज घर जोड़ी माने जोड़ी पारना मैं ठीक कर पारना अन्य घर भांगे बहुत लोक अच्छा सेमती बिल्कुल भी करंतु ना। गोटे मिनट सॉरी टे अनमनस्क आ जो लोक मैंने शिक्षा सी कर भाई हो कि माँ को भी हो जहाँ को शिक्षा सी कर अन्य लोक मैंने जो मैंने अच्छा निज निज तो भले रही पारे अन्य क्या भले रखीदेवे टार्गेट हूँ से मु तो भले ना मुझे कहीं भले रखी जेकोसी गोटे फांका देखिक गैप दे जेकोसी क्या गोटे किए सी लोक अच्छा मुंडा से पूरा स्टडी करेंगे जे या कहले ये कथा से शुणव घर नहीं झगड़ा हम सब प्रकार विभिन्न प्रकार चलो नाट से सब नाटरे आउ शिखौ सी तो तार तार माने कौन कहबी तार तार सब गोटे अभ्यास पर घर भांगे तार अभ्यास ताको किसी कहना जी ताठू कथा शुणिक आसी घरे पाटुंड करुँचे सी निहती बुझा दरकार कि घर लोक मत कौन घर लोक मत कौन करते कौन कर कौन ना से मु घर कमी मैनेज करी बाहर लोक कथा शुणी आसी घरे झगड़ा करवा आदौ उचित नहीं एटा 100%। आउ बापा माँ को गाली करवा अभाषा भाषा शब्द लगे कहवा अन्य लोक बुद्धि रे आज तुम गाली करदेल अभाषा भाषा करदेल बयस अच्छी जो तुम जी भी हो जो भाई हो जो मन हो आज जो भाषाटा बकीदेवे सेटा इटाटा नेक्स्ट टाइम तुम अच्छी पत्थर कारण आज जमी बापा माँ बकि तुम भी सेमती शुणव आमठू जी जन्म हे सी भी
ସେଇ ଶବ୍ଦ ହିଁ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କାରଣ ତୁମେ ଆଗ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଛ। ଭାବିନ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅଭାଷା କରିବ ନାହିଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ରଖିବ ମାନେ ନିଜେ ଅଶାନ୍ତି ହେବା ଫାଇନାଲ୍। ସେଥିରେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ତୁମକୁ ଯିଏ ଶିଖଉଛି କି ଯିଏ ତୁମକୁ ଯେତେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ, ତୁମକୁ ସିଏ ବି ଭଲ ରଖିପାରିବନି, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କାରଣ ତାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆସି ଅଭାଷା ଗାଳି କଲ, ମୁଁ ଦେଖିବ ଯାହା ବି ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଛି। ଘର ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ କଥା କହୁଛି। ଘର କଥା ନୁହେଁ, ପବ୍ଲିକ୍ କଥା ବି ନେଇ କହୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କହୁଛି, ଯେ ଦେଖିବ ମୋର ବୁଝିବା, ମୋ ଭାଇ ହଉ କିମ୍ବା ଦାଦା ହଉ, ଦାଦା ପୁଅମାନେ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ବୁଝିବେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଘରେ, ସେସବୁ ଜାଣିବେ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଦେଖେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯଦି ବୁଝିଯିବି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 2 ଭାଇ 3 ଭାଇ 4 ଭାଇ ଯେତେ ହେଇବେ, ବାପ କ'ଣ କହନ୍ତି, ବାପ ଥିଲେ ପୁଅ ସବାରେ ହାରେ ନାହିଁ। ସେ ବାପ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ, ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛି ବାପ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ତା ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛି ସାନ ଭାଇରେ ଯିଏ, ମାନେ 2 ଭାଇ 3 ଭାଇ ଯେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଯିଏ ବଡ଼ ଥିବ ଭାଇ, ବାପା ଚାଲିଲା ପରେ ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କର ବାପ ହେଉଛି ସେଇ ବଡ଼ ଭାଇ। ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ଥିବ ନା, ସାନ ଭାଇ କେବେ କେଉଁଠି ହାରିପାରିବ, କେବେ ବି ହାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହଉ, ବଡ଼ ଭାଇ ତାର ସବୁତକ, ମାନେ ଯିଏ ଭାଷା ଗାଳି ଗଲା ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇ ହିଁ ସହିବ। କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଉଛି ବାପ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, ବାପ ଚାଲିଗଲା ପରେ। ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝିବା ବି ଉଚିତ। ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା ମୋର। ଯେଉଁମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଘର କାହାର ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଘର ନିଜେ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ ଭଲରେ ରହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି, ଯାଇ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥାଟା କରିବି, ତୋତେ ସିଏ ତୋ ମାଆ ଭଲ ପାଉନି, ତୋ ମାଆ ତୋତେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେ ବାପା ତୋତେ ଭଲ ପାଉନି, ଶିଖେଇକି ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଘରେ ଯେଉଁ ପାଲା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ହେଉଛି, ସେସବୁ ବିଲକୁଲ ସେ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଶିଖେଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସାଥିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ମିଳିମିଶି ଚଳିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆଉ କିଛି ମୋର କହିନି, ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା। ରହୁଛି। ଯେ ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝି ବି ଯିବ, ସୁଧିବା ଲୋକ ବି ସୁଧୁରି ଯିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବି ଭୁଲ ଯଦି ବି ମୋ କଥା ଭୁଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଲୋକ ସିଏ ଭୁଲ ବୁଝିବ। ଯିଏ ନିଶା ଫିସା ଖାଇକରି ବାସଳ ଟାଇପ୍ର ହେଉଥିବ, ସେ ଯେମିତି ତ ନା ଇଏ କ'ଣ ଆଳ କହୁଛି, ତା କଥା ସେ ଶୁଣିବନି। ଆଉ ଯିଏ ଭଲ ବୁଝିବା ଲୋକ, ସେ ଫାଇନାଲି ବୁଝିବ, ସେଇ ଷ୍ଟଡ଼ି ହିଁ ସେ କରିବ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ବି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରିକି କ'ଣ କରିବି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଥୁଆ। 5 ବର୍ଷ ହଉ, 20 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ ହଉ, ମୋ ପାଇଁ ଥୁଆ ସେଇଟା। କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ବାପାକୁ କରିଥିବି, ମୋ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ମୋତେ କରିବେ। ଏଇଟା 100%। ଏପଟ ସବୁ ନାହିଁ। 30 ବର୍ଷ ପରେ, 40 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ମୁଁ ଯାହା କରିଥିବି ମୋ ବାପା ସହିତ, ସେ ସବୁ ତ ଘଟିବ ମୋ ସହିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ଯେ ବାହା ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭାଷା ବକିବା, ଗାଳି କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ତା କହୁଛି, ସେ ଭାଇ ଭଲ ନୁହଁ, ଆମକୁ ଖରାପ ନଜର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ହଉ,
आमको सी ये करना किसी करना अरे देख सबू करू बड़ भाई सबू कर केबे गोटे छोट जे सान छोट भाई मजा भाई जो केबे गोटे बड़ भाई आगे सान भाई हईराण हो बड़ भाई केबे भी सहीपर आउ से बड़ भाई की जी जो सान भाई भाषा भाषा पकईकि बड़ भाई की रगे देव तार भी नियम रोच से भूल मागे तार माने तार नियम अच्छे कि मु भूल भाई मुझे भाषा होती मोर भूल है बड़ भाई से आ कि मुझे से रख चिंता रखी टेंशन रखी से ना सान भाई जाऊ बोलता मांगे बोलता बुझी पाला से माने ये कर स्वीकार कर तुम कथा सब तार सान भाई हो मजा में जी भी गाड़ी कर बड़ भाई की ताकू से क्षमा करदेव बाद से तो अस्वाभाविक हम तो सारा एति कही रखुची आ कि कह ना आ कौन कह सबू कथा कहले वीडियो बहुत लंग हो टेक्निक माने सब डिटेल्स सब कहला मैंने वीडियो पूरा लंग हो रही ठीक अच्छे बाय बुझे लोग बुझे रखुची जय जगन्नाथ।